Guys, gandang hapon. Liwanag pa guys eh. Hapon pa guys. Guys, hanap lang kami ng mauulam guys. Pare sa gulay kanina guys. Sama ko aking laplap guys. Punta kami sa ano guys. Doon. Kilom-kilom na guys. Makulimlim na guys. Guys, dito na kami sa eskwelahan guys. Lourdes. Lourdes School. Okay, so Lourdes School guys. Okay, so yan ang Lourdes School guys. Para lang sa may pangbayad. Dito yung simbahan guys. Sa likod to ng simbahan guys, Lourdes. Ba? Doon lang tayo guys, tapat. Baka mayroong inihong bangus. Ito na kami guys. Pagtawid guys, yun na. Ayan na guys. Saan na? Ito. Sa'yo mo nga. Sarap to guys oh. Panga guys. Take out po. Pila guys. Magpaluto guys. Pila. Daming paluto guys. Hindi pa kami na ano guys. Pang 24 pa. Number na. Ito guys oh. Number guys. Pang 24 pa kami guys. Batsoy. May 20. Yeah, may batsoy. Batsoy. Yun sa amin guys, hindi pa na salang guys. Sa daming nagpaluto. Okay, so. Nakapila pa sa amin guys oh. Busy. Ganitong oras guys, ang daming magpaluto guys. Okay yung timpla guys. Balat, walya. Ito. Tsaka laman. Dami ito lang guys. Sarili na rin. Guys, dami silang ulam guys. Dito lang ako sa tapat guys. Tayo doon sa mismo sa ano kasi. Iniwan ko lang aking lablab doon. Naharangan lang dyan sa ano eh. Yung lablab ko. Pila guys ang magpaluto. Masarap kasi yung timpla guys eh. Dito muna tayo guys. Dito muna tayo. Patingin-tingin baga sa tanawin guys. Ito guys oh. Kasi hindi pa nasalang yung sa amin guys. Sa daming kuwan. Ito guys oh. Tayo sana guys. Lakad-lakad guys. Kasi kakainip sa
Gaantay guys na hindi pa nasalang yung pinuluto eh. Masaya rin ganito guys. Yung mga kainan ganito ba. Yung bulalo na dito guys 130. Kaso lang guys, gusto kong pick upan guys. Daming bumibili. Kasi baka mapagalitan pa tayo. Pero yung bulalo nila guys, 130. Yung batsoy nila, 50. Yung iba-iba pang mga klase sa ulam guys. Mayroon lang bangus, baboy. Dami silang ulam. Ah, Marami yan. Binibili nila pampulutan. Minsan, 4-5. oh, ano yan? Sabaw lang? Hindi. Oh, sali laman. Oh, kasi sa inuman kasi gusto yan mamantikain. Oo, tsaka isa yan, may sa sabaw. Sige. Sili ka? Isa lang, isa lang. Ayusin. Hiningin sabaw guys. Sa amin guys, binalot na lang guys. Naluto din. Uwi na guys. Uwi na guys. Para kakain. Nabutan ng dilim guys. Hey guys. Kain na guys. Sana yung sabaw. Yung sabaw guys, hiningi guys oh. Di ko rin sabaw sa gang. Bahog na itong kanila siya. Ito guys oh. Sabaw sa bulalo guys. Mahal yung may laman kasi sabaw na lang. Mahal yung laman. Yan guys, sabaw ng bulalo guys. Kala ko eskindi. So, ito yung matagal guys, inaantay. Halos 1 oras. Okay. Kanin. Guys, pisaan natin ng lemon kalamansi guys. Buongong gagmay. Buongong maliit. Damihang sili. Dalawang kalamansi. Gusto mong hang? Yan o. Butang talan. Yan. Gusto mong halang eh. Katong kuan. Guys. Ito na yung guys. Ay, siya. Sangka. No, saya lahat. Ayaw na, tama na. Hindi na lang kaon. Oh. Kala ko gusto mong hang. Yan, suka guys. Huwag tigain mo. Tikman nga. Sabaw nga. Yummy guys, no? Maintenance ang resulta nito guys. Hey guys, hapunan tayo guys. Ito yung the best guys.
guys, no? Tapos, bawan. Oh, kagutan. Kaong kag karne. Okay, so. Kain tayo guys. Bisabaw. Fiber. Fiberglass. Kaong kag karne. Na guys. This diner guys. Yummy ang ulam guys, oh. Hungarian. Sausage. Sabos bulalo guys. Bulalo sa laluma guys. Okay kayo guys, lasa. Damo pa rin. So, gupa ng sabaw sa bulalo guys. Ito sa nang utang. Daga naman rin kuha. Up. Guys, tikim lang ako guys. Babanatan to ng aking love guys. Wala pa siyang high blood eh. Ako mayroon na eh. Yummy. Okay guys, tapos ako kumain guys. Love na lang guys. Hindi ko natapos sa hapunan. Okay, so thank you. Thank you for watching guys. So, pagkatapos kumain, mahinang nguya. Okay. Good evening again. So, gabi na guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat sa inyong tanan. Sa inyong panonood. Thank you. Bye-bye. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye.